Tubo na itong tanglad guys. Taas na. Taas na itong one guys. Tanglad. No. Awak ka na limigas anak. Natanyil ko na natanyil. Limigas oh. Paako na ron dia. Sapatoy siya. Sapatoy. Hindi lesi baka masunod sa kuha. Tumubo ng ano natin guys, loya guys, tumubo na. Tubo na guys. Ito na, tubo na siya guys. Tubo na ito. Ito. Tubo na guys. Dagdagan natin ito na ano. Dagdagan natin na ano, putik. Yuta yung ano, humus. 15 days mga 15 days din bago siya ng ano guys, natubo. Ito ang dati namin tinanim, yung una namin tinanim guys. Ito. Dito pa sa ano guys. Dito pa sa may kahon. May tinanim guys. Tubo na ng ano namin guys, mais guys. Tinanim namin guys, mais. Ito mais to guys. Yellow corn oh. White. Ito pa, mapay tinanim ano. Loya to guys. Ito pa. Sari-sari tinanim namin guys. Ito, yun, loya yun. Hindi pa natubo eh. Yun. Dami ano guys. Ito, may sabuyot. Yan. Yung tinanim natin sa ano guys, bakuran guys. Sa bakuran na tinanim guys, bakuran. Ito lang guys. This may ano tayo guys, may magugulay tayo guys pag gusto natin magulay. Yan lang guys, diba? Sige guys.